Kakanyunirig tayo. Okay. Game now. Okay, banana. Canyoneering later. Yan. And July 28, 2024. Andito tayo ngayon sa Badian, Cebu for canyoneering. Mag-first jump tayo later. Yan. Daming tao ngayon. Let's see yan. Mga tatalon yan. Tingin ka dito. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Basta pagtalon lang, no? Pwede ka rin hindi tatalon. Pwede ka dito dadaan. Doon ka tatalon. Anong gusto mo? Try ko nga dito. Ate na lang. Pwede ka doon ka para may tatalon ka nakatakot kasi ito eh. Ha? Yung abangan mo ko sa dark sa tubig. Ito niya ko pambag tol be. Ato ko gusto. Dito. Woohoo! Ah, galing. Kaplot. First time. Yeah, plot lang. Baklot lang. Yeah. Salamat tol. Sila. 1, 2, habol. Baklot. Pangalawa na. Nakapangalawa na. Doon po. Ready? 3, 2, 1, go! Sila. Gawa do. Yan, backcourt lang. Ikaw ba naman? Malawan? Maganda sa ubos. Yan. 3 times na. Takot pa rin. Scatter na. Ako. Water massage. Water massage. Nakatatlong talon na ako, nakakatakot pa rin. Today is July 28, 2024. Canyoneering. Ayan. Hi, Kuya. Si Kuya Jack. Hi, Kuya. Ang nag-guide sa akin. Punta na kami sa next level. Yeah. Si Kuya Jack. Hello po. Thank you, Kuya. Patalo po kayo. Yes. Badian City, Cebu. Yeah. All bitaw. Unsa din na? Sige lang. Nadusik kita. Nadusik kita. Our last jump, 7 meters. Down there, it's like 7 or 5. 5 go down and then take it.
Waiting to jump. Dami nakapila. 3, 2, 1, go! Baba lang yan, ma'am. 1 meter. Dito ka sa dulo. Yan. Okay, dyan lang ha. Okay, ready? 3, 2, 1. Hindi ko nakakaya. Baba lang yan. Isa nga pa, tubig na. Oo, yan, dyan. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Wala kang umpo, wag kang umpo. Okay, ready? 3, 3, 2. Okay, ready? 3, 2, 1, Sige na, go! ma'am. Sige na, ma'am. Subukan mo, ma'am. Angat mo lang yung paa mo. Angat mo pa, ma'am. Sige na, ma'am. Don't go right, don't go right. Diretso lang, diretso lang. Ah, sa Brad. Bagi ko, Brad. Wait lang, wait lang. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Okay na. Go. Okay na. Huwag ka matakot, ma'am. Okay. Isipin mo lang, nandito ako. Okay. Ready? Ready, 1. Lima. Okay, 1, 2, 3, go. Ayan, last na to. Kawasan ko. Grabe nakakatakot mag-jump. Ang ganda na dito. Thank you kay Kuya Jack at siya ang nag-force sa akin para mag-swim. Kuya Jack. Here at Kawasan ko. Nice day. Go. 3. Woo! Galing! Grabe ka. Galing! Wow, thank you, Kuya. Nakatalon ako. Yeah. No, ganun lang simple. Kailangan kasi nasa baba ko. Save your life. Oo.